Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Дар навори имрӯза бо хоҳиши бисёри бародаро якта ленкюзерои 200 омода кардаем, барои шуморо пешкаш мегардонем. Тамошо мекунем бародаро, хоҳиш мекунам ки фикроятонро оиди нарх навош дар комментария бинависонед. Қимат аст ё ин ки арзон аст? Албатта ин барои мо зарур аст. Фикрро менависонем, лайкора бигзорен ва навора то охира тамошо мекунем. боварӣ дорам ки барои шуморо маъқул мешавад. Саломат бошед. Land-Cruiser 200 бародаро, солаш 2017 ана дар объёми 4.6 8 цилиндра дизелай ана барои шуморо имрӯз пешкаш мегардонем. одати хуб шавиф кардем бачаҳо. то 5 та камера ана салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем. Так, обогрев лифт. Чӣ мегӯям? YouTube да. Ман YouTube наймонам. Не. 37,000 пробег дорад. Мултирул, автопилот, старт-стоп. Так, монитор, коробка автомат, электроника. Блюк ҳам дора. خب نگه خفان تماشاش کنیم. خب هم رسخو چند تا دورا کرد؟ رسخو چند تا میخورم؟ 13 تا. این اروپا یا که؟ اروپا دیزل چند سال پیش نکنه شد؟ 62,000 با معامله دورا. 62,000 دلار. نمره کارم میمونیم زنگ میزنیم خیلی برای شما بیشتر معلومات میتونم. انا 927 88 88 87 همین نمره کار میکنم خانه. نه گاهی طرف هم میگیرم یک کامسوس کنیم.